Salam alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. D'abord, la vidéo comment dire, on va faire une fiche de lecture de chaque roman. Je vais parler juste de نقدر نقول لكم على السؤال الاولاني اللي كيتطرح في الامتحان. السؤال الاولاني اللي كيتطرح في الامتحان اما كيتعطى عباره عن اسئله اما كيتعطى عباره عن جدول سوا سو فورم دان تابلو سوا سو فورم دو كيستيون. شنو هاد لي كيستيون هادي؟ غنبداو واخا نبداو بلو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هيغو. اوكي الوغ ملي يطيح لك النص طبعا اون فوا غادي تقرا النص غتعرف اش من غومون، واش لو ديرني جور دان كونداني ou la Antigone ou bien la boîte à merveilles. ما كنظنش شي واحد هيكون يلبس بيان ويترافاي ملي يطيح له ان اكستري دان رومون ما يعرفش اش من رومون هو. نورمالمون خصك تعرف اما من لي بيرسوناج اما من لي ليو اما غادي يكون تري تري بيان كلير بيان سور. نبداو بلو ديرني جور دان كونداني. شكون هو الكاتب؟ كي ليكريفان؟ فيكتور هيغو. Alors je répète, le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo, c'est l'écrivain. نمشيو نشوفوا la date de naissance de Victor Hugo. من عام خلق Victor Hugo, la date de naissance, تاريخ الازدياد. Victor Hugo, il est né en 1802. La date de naissance 1802. Il est décédé ou bien il est mort en 1885. 1885. D'accord. Quel est le genre de ce roman? Quel est le genre de cette œuvre? C'est un roman à thèse. Roman à thèse. شنو هي roman à thèse؟ لو قلت لك عطيني واحد une notion sur roman à thèse. Roman à thèse, c'est quoi la thèse? La thèse هي une opinion, une idée que l'écrivain défend. وكتكون هاد ليدي هذا عندها une portée universelle. علاش مثلا هو فيكتور هيغو qu'est-ce qu'il défend? Quelle est la thèse qu'il défend? هي la condamnation à mort. C'est quoi la condamnation à mort? هي la peine de mort. شنو هي la peine de mort؟ عندها بزاف د المرادفات beaucoup de synonymes. Condamnation à mort هو الإعدام. Alors voilà, la condamnation à mort. Victor Hugo, il était contre la condamnation à mort. كان ضد la condamnation à mort. Il essaie de convaincre les décideurs d'abolir la condamnation à mort. كان كيحاول يقنع المقررين le gouvernement الحكومة أنهم abolir يعني éliminer, enlever, زول, supprimer الإعدام, la condamnation à mort. C'est vrai, d'abord, la condamnation à mort, il a été aboli. Voilà, on continue. Alors qu'on a le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. L'écrivain, c'est Victor Hugo. Il est né en 1802 et il est mort en 1885. Siècle, je m'en قارن هذا الرومان هذا 19e siècle. 19e siècle, القرن التاسع عشر. كنظن عطيت كل شيء. باقي la date de publication. La date de publication هو 1829. 1829. Deux autres des romans de cet écrivain. Attendez juste dire les romans آخرين من غير le dernier jour d'un condamné اللي كتبهم الكاتب فيكتور هيغو. Alors deux autres de ses œuvres نقدروا نهضروا كاين بزاف وحده معروفه قريناها كاملين بينا على ما اظن سورتو اللي معشوقين باللا ليكتور البؤساء بالعربيه والفرنسيه اون فرونسي كنقولوا لي ميزيرابل. القصه ديال لي ميزيرابل هذيك دو فيكتور هيغو. Notre-Dame de Paris aussi c'est une œuvre de Victor Hugo. L'homme qui rit وهذه عندي واحد لاستيس باش تعقلوا عليها كنهضر على لي زوفر تاع écrit Victor Hugo. L'homme qui rit تفكرتينا عيدك لو فروماج كي ري زو الفروماج نعمل لوم كي ري فوالا. alors l'homme qui rit هادو هما نقدروا نقولوا جوج ولا 3 ديال لي زوفر اللي كتب هو كتب بزاف بيان سور. انا عطيت غير جوج ولا 3 باسكو في ليكزامان كيقول لك سيت دو œuvres de cet écrivain. Alors احنا ساينا فيكتور هيغو ما عطيتش لو ريزومي ولكن عطيت غير ليدي جينيرال سور ليكريفان لو كونتكست كلا بغيتي تقول ديال جو باسا. Antigone. Antigone هذا الاسم ديال واحد اون في كي سابيل انتيغون هي لا هيروين ديال هاد لا بياس هادي كامله. الوغ قلنا انتيغون. l'écrivain c'est John Anouilh. الكاتب هو جون أنويل. Il est né en 1910 et il est mort en 1987. Il est né en 1910 et mort en 1987. ماشي بزاف.
يعني ماشي بعيد بزاف. الوغ وهاد لوفر هذا il est sous forme d'une pièce théâtrale. هو مسرحيه، c'est une pièce théâtrale. quel est le genre ديالو؟ tragique. alors غنقولوا tragédie moderne. tragédie moderne. d'accord. alors قلنا الكاتب هو جوان ويل. عطيني de ses œuvres. عطيني جوج من les œuvres ديالو. نقدروا on peut citer le voyageur sans bagage. le voyageur المسافر بدون حقائب. le voyageur sans bagage هذا une œuvre pardon de جوان ويل. كاينين عنده بزاف انا نعطيكم غير جوج. colombe ça aussi حتى هذا une œuvre de جوان ويل. siècle c'est en 20e siècle. شوف عندك la boîte à merveille وانتيغون هادو بجوج بهم 20e siècle ما نساوش. هذا 19e siècle. dernier jour d'un Victor Hugo راه 19e siècle ماشي 20e. هادو بجوج 20e. انتيغون جون ويل واحد مات في 1987 وخلق في 1910 راه باينه 20e siècle. la date de publication de ce roman 1946. j'espère que c'est très bien. je passe d'abord à une autre chose. le dernier, le troisième roman, c'est La boîte à merveille. La boîte à merveille. La boîte à merveille, l'écrivain marocain, il est né à Fès. C'est un écrivain marocain qui m'a قلت كاتب مغربي خلق في المغرب فاس اللي هو أحمد السفروي. أحمد السفروي il est né en 1915 1915 en 1915 et il est mort en 2004. alors le roman هيكون 20e siècle القرن العشرين 20e siècle. هذا c'est un roman autobiographique. attention, il accepte autobiographie بوحديتها c'est zéro. roman autobiographique. l'auteur, narrateur, personnage. شكون هو le personnage عندنا هو سيدي محمد dans le roman. voilà. Et c'est donné un nom de Sidi Mohamed. D'accord. Alors 20e siècle, la publication de ce roman il était en 1954. l'écrivain qu'on a il est né en 1915 et mort en 2004. donnez-moi deux de ses œuvres جوج من les قصص ولا من الروايات ديالو نقدروا نقولوا La maison de servitude et Le chapelet d'ombre. كنتمنى مثلا هنايا بعدا كاين هادو خصهم يتحفظوا. هادو il faut les apprendre par cœur. récapitulons. La boîte à merveille de Ahmed Sfrioui, c'est un écrivain marocain né à Fès en 1910 et il est mort, pardon, en 1915 et il est mort en 2004. Son roman est un roman autobiographique. La date de publication c'est 1954. Du XXe siècle bien sûr. Deux de ses œuvres, La maison de servitude et Le chapelet d'ombre. Antigone. C'est une tragédie moderne. L'écrivain c'est Joan Will. Il est né en 1910 et mort en 1987. C'est une pièce tragique, c'est une tragédie moderne. Quoi d'autre? 20e siècle bien sûr. Deux de ses œuvres, Le voyageur sans bagage et Colombe. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Victor Hugo est un écrivain français né en 1802 et mort en 1885. Ça, c'est un roman à thèse. 19e siècle, bien sûr. La date de publication, c'est 1829. Deux de ses œuvres, L'Enquérie, Les Misérables, aussi Notre-Dame de Paris. J'espère que j'ai tout dit en ce qui concerne une vision sur l'écrivain et tout. En bref, كنتمنى تكونوا فهمتوا.